Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. Today we are going to learn about narrative text. Have you ever heard about narrative text? Pernahkah kalian mendengar tentang narrative text? Jika belum, kita belajar bersama-sama ya anak-anak ya. Oke, so hari ini kita akan mempelajari tentang narrative text. Apa sih social functionnya, kemudian generic structure-nya, terus kemudian unsur-unsur apa saja yang harus ada di narrative text. Kita akan belajar bersama-sama di video kali ini. Okay students, before we are going to learn more about narrative text, nih kita lihat dulu social functionnya. What is the social function of this text? Oke, di sini Bu Indi sudah menuliskan the social functionnya or the purpose of the text. What is the purpose or the aim of the text? Apa sih tujuan dari teks naratif ini? Ya, betul sekali. Di sini sudah dituliskan to entertain or to amuse the readers about the story. Jadi tujuannya hanya untuk menghibur pembacanya saja tentang cerita tersebut. Okay, now we are going to study about the generic structure. You can see from the slide there are three elements here. The first is orientation, the second is complication, and the third is resolution atau penutupnya. Nah, ini adalah elements yang membangun naratif teks. Nah, sebelumnya kita belajar terlebih dahulu elemen yang pertama, yaitu orientation. What is orientation? Lalu apa aja sih unsur-unsur yang ada di bagian orientasi ini? Okay, you can see from the slide here. The first is orientation. Nah, orientation ini apa? Di sini dituliskan adalah the introduction of the characters or the personals gitu ya. Jadi ada perkenalan tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut. Kemudian biasanya yang kedua itu adalah memperkenalkan the setting of the story atau latar tempat. Bisa latar waktu juga ya anak-anak ya. And usually it is found in the first paragraph. Biasanya orientation ini, bagian ini ada di paragraf pertama. Okay, the second is complication. Nah, ketika kita mendengar kata complication, apa yang ada di pikiran kalian? Tentu ada komplikasi, masalah, krisis, atau problems. Ya, betul sekali anak-anak. So, complication, this is the part where the problems happens gitu ya. Sudah mulai ada masalah-masalah di cerita tersebut. Kemudian, this is the stage when the crisis or the climax happens gitu ya anak-anak ya. Jadi ketika ada masalah-masalah muncul, itu adalah bagian dari complication-nya. Kemudian yang ketiga yaitu resolution atau penutup. Di penutup ini ada apa aja? Resolution ini biasanya adalah the stage when efforts taken to solve the problems. Jadi ada usaha-usaha apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tadi kan ada orientation, kemudian ada complication, sudah ada masalah-masalah, kemudian di bagian akhir ini diselesaikan dengan resolutionnya. So, efforts to solve the problems. Jadi apa aja yang dilakukan atau bagian hampir penutupnya gitu ya anak-anak ya. Dan usually it is found in the last paragraph. Jadi di paragraf terakhir biasanya kalau di naratif itu contohnya itu di fairy tales atau apa gitu kan, ada yang hidup bahagia selamanya, kemudian ada yang sad ending juga. Nah, ini adalah bagian dari resolution. Okay, let's move on to the next slide. You can see from the slide here ada language features. Language features-nya apa sih unsur kebahasaannya ini ya anak-anak ya. Yang pertama tentu menggunakan simple past tense atau verb 2, verb to, menggunakan kata kerja bentuk 2. Di sini Bu Indi sudah menuliskan ada dua macam ya anak-anak ya. Ada bentuk regular sama irregular. Kalau kalian belajar tentang regular verb, it's very simple and it's very easy because you only needed to add ed di belakang kata tersebut. For example, study menjadi studied, prepare menjadi prepared.
gitu ya anak-anak ya, clean menjadi cleaned, hanya menambahkan seperti itu. But when you study about irregular verbs, ada beberapa kata yang tidak beraturan jika dirubah menjadi verb 2 itu tidak boleh ditambah dred, nggak boleh ya anak-anak ya ditambah ed gitu langsung di belakangnya, tidak boleh karena ini bentuknya irregular atau tidak beraturan. Contohnya nih, swim jadi swam, go menjadi went, eat menjadi ate, drink jadi drank. Nah itu kalian harus lebih berhati-hati lagi. Nah sekarang kita ke characteristics of narrative text. Nah di sini sudah tertuliskan usually it is imaginative, jadi tidak nyata gitu ya, karena tadi tujuan awalnya to amuse or to entertain the reader. Kemudian yang kedua yaitu it leads to moral value with implicitly stated in the text. Jadi biasanya ada pesan-pesan moral yang terkandung dalam cerita naratif teks. Jadi naratif teks ini bisa digambarkan dalam bermacam-macam, misalnya sentimental, ironic, comic, banyak ya. Jadi karena ada pesan moral yang terkandung di dalamnya, jadi disampaikan dalam banyak cara. Lalu apa aja sih contoh-contoh dari naratif teks? Nah banyak sekali ya anak-anak contoh-contoh dari naratif teks. Contohnya fable. Fable itu cerita tentang, yes, good, hewan-hewan, legend, bermacam-macam legenda, kemudian bisa fairy tale, bisa folk tale, banyak sekali yang bisa kalian temukan di naratif teks tersebut. Baik anak-anak, ini adalah salah satu contoh naratif teks yang berjudul A Dull Monkey Wanted to be a King. Seekor monyet bodoh yang ingin menjadi seorang raja. Nah, di sini sudah Bu Indi bagi ada 3 bagian, yaitu orientation, complication, sama resolution. Now we are going to read it together. Once upon a time, a happy monkey danced at gatherings of animals, and they were all very pleased with his performance that they elected him their king. A fox, envying him the honor, discovered a piece of meat lying in a trap. He led the monkey to the spot. The fox said that he had found a shop in the woods, but did not use it. He had been saving for him as treasure trove of his kingdom, and counseled the monkey to seize it. The monkey approached carelessly and was caught in a trap. And on his accusing, the fox deliberately took him into a trap. He replied, "O monkey, and you, with your mind like you, will be the king of animals." Nah, dari cerita tersebut kalian bisa melihat ya, jadi 3 bagiannya terbagi dengan rata karena memang hanya ada 3 paragraf di sini. Oke, ini kita lanjut ke contoh naratif teks yang kedua. Di sini Bu Indi sengaja membuat teks ini sendiri supaya kalian bisa mengambil pesan moral di dalamnya. Let's read it together. A tiger and an ant. Once upon a time, there lived a tiger in a jungle. The tiger was a bossy and an arrogant animal. He liked to ask other animals to do many kinds of things to serve him because he thought that he was the king of the jungle. One day, when the tiger was walking in the jungle, he saw an ant trapped in a branch of a tree. The tiger shouted to the ant and asked him to get down. "Hi, ant, come down here." Then the ant came down and said, "What can I help you? Do you need my help?" said the ant to the tiger. "Ha ha 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 ha! Are you crazy? You are just a little thing. What can you do for me then? Just go away. I don't need your help," said the tiger arrogantly. The ant just kept silent and went away. But actually he was very angry and he wanted to take revenge on the tiger. When the tiger slept, the ant walked onto the tiger and he bit his eyes so that the tiger cried for help. "Help me! Help me!
My eyes are so painful. What is it inside my eyes? I cannot open my eyes. Know this, the ant were so happy. The ant then said to the tiger, "Do you need my help, tiger? If yes, I will go outside from your eyes. If not, I will keep biting your eyes so that you will cry all day long." Because the tiger could not stand anymore, then he said sorry to the ant. He promised that he would not underestimate other animals again. Then the ant walked away from the tiger's eyes so that the tiger can open his eyes again. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita di atas, nah untuk mengecek pemahaman kalian terhadap teks tersebut, kalian bisa berlatih menjawab 5 pertanyaan berikut ini. Yang pertama nih, who are the characters of the story? Siapa aja tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut? Kemudian pertanyaan nomor 2, where does the story take place? Di mana kejadian dari cerita tersebut? Kemudian pertanyaan yang ketiga, what happened to the tiger? Apa yang terjadi kepada si harimau? Pertanyaan nomor 4, did the tiger respect the ant at the first? Apakah harimau menghormati si semut pada awalnya? Kalau pertanyaannya did, jawabannya bisa yes atau no ya anak-anak ya. Kemudian pertanyaan yang kelima, what can you learn from the story? Apa yang bisa kalian pelajari dari cerita tersebut? Baik anak-anak, cukup sekian ya pelajaran kita kali ini tentang narrative text. If you have any questions for me, just send me a message or you can chat me on my YouTube channel. Kalian bisa bertanya-tanya dan bisa sharing or diskusi dengan Bu Windy terkait materi pada video ini. Thanks for watching. See you and bye-bye.